nandun lang yung kami. Naantok. Ayun na, tawag ka ni Mami. Tawag ka ni Mami. Well. Tawa ikaw. Record ba yan? Record. Ang batang madaling mapagod. Yan siya ringtone mo, ha? Ay, ka na yan! Viva! 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 Ang ganda na akong gusto. Ay! Ano yan? Ano yan? Tama. Walang ano, large, puro XL yung Pampers. Clap your hands. Hindi, clap, clap, clap. Ikaw naman, ikaw. At tignan pa. Extra. Laka ng paa nito, oh. Bibili ko to ng ano. Meron doon yung parang bike na maliit, Dora. Sa birthday niya. Donut. Para yun na lang bite na dala-dala ni ano. Ni Gagamboy na. Clap, 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 clap. Clap, clap, clap. Ikaw naman, ikaw. Clap, clap. Clap, 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 clap. Bella naman, Bella naman. Well. Clap, clap, clap. Dali. Clap, clap. Apir. 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 Clap, clap. Kanta na si Nene. Si Dora yan. It's Dora the Explorer. Dora, Dora, Dora. Dora, Dora, Dora. Eh, si Ninong mo. Hinaril na naman si Ninong mo. Masupa. Kabakaran mo yan. Kagi. Bella. Nen. Umalis. Kasama papa mo. Nagpunta ng tansa. Sinabi si Neneng. Iwan ka si Nene. Iwan na, iwan. Ang tagal naman naman to. Ilagay sa YouTube. Pag bigyan mo, lagay mo sa pagmumukha ni Kate yan. Lagay sa YouTube. Tuwan-tawa yan. Sa YouTube. Then, Ayoko.